नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मानक मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत रु बहुत स्वागत करुछि। आजिर भिडियोटा होचे सुभद्रा योजना के नहीं करी तो देखुन जेनटा कि आपण माने तो थंबनेल देखि करी जानी जाइथिबे न कि आज टॉपिकटा काना अछि। जेनटा आपण माने थंबनेल रे देखिछन सेटा ही आपण माने वीडियो रे आज देखबा के पाइबे जानबा के पाइबे। तो देखुन जेनटा कि आज टॉपिकटा अछि जे सुभद्रा योजना पैसा आपण माने जानिछन नवेम्बर मासर 24 तारिख दिन आसबा। ठीक अच्छे तो जेन माने बाकी अच्छन सुभद्रा योजना नहीं पाइबार सुभद्रा योजनार पहला किस्ती बोले से मान के जेनटा कि इटा पहला फेज मिली सारी सेकेंड फेज मिली सारी थर्ड फेज पैसा आसबा नवेम्बर मासर 24 तारिख दिन हेले जेन नवेम्बर मासर 24 तारिख दिन आसबा जहाँ भी बाकी अच्छन जेते जन भी ऑनलाइन आवेदन करिछन जेते जन भी योग्य अच्छन समस्त को पैसा नहीं आसे केते जन कहबा केवल 20 लाख हिताधिकारी पाखे पैसा आसबा। तो से भितरे आपनकर पैसा आसबा कि नहीं आसे जे आपन केनता जानबे। तो सेथि लगी देखुन मुई आपन को गुटे एंता टॉपिक के देउछे कि एंता जेनटा कि वीडियो ते आज आपन को बतई देबी कि आपण माने जेन मोबाइल रे वीडियोटा देखुछन से मोबाइल रे केवल गुटे मिस कॉल करबे बोले आपनकर सुभद्रा योजना पैसा आयला कि नहीं आबार जे घरे बसी करी आपण माने मोबाइल रे देखि पारबे। तो सेथि लगी देखुन मुई आपन को आगरु कहि दउछे कि मिस कॉल करबे केन माने जानि पारबे केन माने जानि नि पारन। तो देखुन तापर आपन काहे जे वीडियो देखि सारला पर फिर आपन को टिके खराब भाबबे सेथि लगी मुई आपन को कहि दउछे पहला रे देखुन कि जेन मानकर पाखे स्टेट बैंक रो खाता अछि जेन माने स्टेट बैंक रो खाताटा देइछन जेन मानकर स्टेट बैंक खाता रे डीबीटी अछि तो केवल जेन मानकर पाखे स्टेट बैंक खाता अछि से माने ही इ टॉपिकटा देखले भल हेबा आ से माने ही जेनटा कि टॉपिक देखि करी तांकर कामटा करि पारबे। तो केनता मिस कॉल करि पारबे जेन मानकर स्टेट बैंक रो खाता अछि से माने मिस कॉल करी करी तांकर सुभद्रा योजना पैसा आला न कि नहीं आबा जे देखि पारबे। तो सेथि लगी देखुन आपनकर पाखे जदी अन्य बैंक रो खाता अछि आपण वीडियो के जदी देखबे बोले देखुन नहीं देखले भी चलबा। तो जेनटा आपनकर पाखे जदी स्टेट बैंक छाड़ी करी अन्य बैंक रो खाता अछि मैं आपन को नेक्स्ट वीडियो रे आनी कराइमी से विषय रे जेनटा कि अन्य बैंक रो विषय रे वीडियोटा किंतु आज जेनटा मैं आपन को बतौछे कि स्टेट बैंक रो जेन मानकर पाखे स्टेट बैंक रो खाता अछि से माने गुटे मिस कॉल खाली करबे मिस कॉल करूछन बोले 24 तारिख दिन जेन पैसाटा आसबार अछि आपनकर पाखे से सुभद्रा योजना पैसा आपनकर खाता के आसला न कि नहीं आसबार जे आपण माने पूरा घरे बसी करी चेक करी करी देखि पारबे जानि पारबे। ठीक अच्छे तो आसुन जिमा टॉपिक ऊपर के देखुन आपण माने जानि छन काना कि 24 तारिख दिन पैसा आसबा वर्तमान जदि देखमा 24 तारिख दिन पैसा आसुचे 40 लाख 50 लाख हिताधिकारी बाकी अछन सरकार पैसा देबे 20 लाख हिताधिकारी सेति भितरे आपनकर ना भी जदि आसुचे से 20 लाख भितरे बोले पैसा आसबा जदि से भितरे आपनकर ना नहीं आसुचे पैसा नहीं आसे। आर गोटे कथा जेनटा कि सरकार कहिछन अपडेट देइछन जेन मानकर पाखे 24 तारिख दिन पैसा नहीं आसबा से मान के डिसेंबर मास रे 4 नंबर पेज रे जहाँ भी बाकी रहबे सुभद्रा योजना रो योग्य हिताधिकारी समस्त को पैसा मिली जिबा बोली सरकार घोषणा करिछन किंतु 24 तारिख दिन केवल 20 लाख हिताधिकारी के पैसा मिलबा। सेति भितरे देखुन सुभद्रा योजना आपण माने जानिथु ये 3 नंबर फेज रे भी जनता पैसा मिलबा 1 नंबर फेज रे जनता मिलला 2 नंबर फेज रे जनता मिलला 3 नंबर फेज रे भी जनता मिलबा तो इटा से जहार भाग्य रे अछि ताहाके ही आसबा पैसा बोले चले आपण माने जानि रखुन केनता देखुन जने लोग जदि आगरु ऑनलाइन आवेदन करिचे ते पैसा नहीं पाएबार किंतु जने लोग परे ऑनलाइन कलारे पैसा मिली सारलान तो इटा एक्चुअली भाग्य जानि करी पैसा आसुचे सुभद्रा योजना रो बयले चले। तो सेथि लगी कुरे तो जेन 20 लाख हिताधिकारी के पैसा मिलबा 24 तारिख दिन सेथि भितरे आपन के आसबा नहीं आसबा सेटा एबे रु जेनटा कि आपन जानि नहीं पारन कि के भी जेनटा कोई नहीं पारे सेरा जेते बेले पैसा आसबा 24 तारिख दिन से दिन ही जना पड़बा जे केन मानकर पाखे आसला केन मानकर पाखे नहीं आसला। तो सेति लगी आपण मन जानि छन जेते जन भी बाकी अछन सुभद्रा योजना रे सबु हिताधिकारी बैंक के जीवे किंबा शाखा के जीवे जे कोनोसी जगह के भी जीवे पैसा रा चेक कराबे खाता चेक कराबे जे समस्त भाबिछन आमर पैसा आसबा बोली किंतु काहार पाखे आसबा काहार पाखे नहीं आसे जे जेते बेले खाता के पैसा पहुंचीबा सेते बेले ही जना पड़बा। तो सेथि लगी आपण देखुन हरियाण नहीं करे आपण काहे जे हरियाण हेबे सेथि लगी मुई आपण को लगी 1 नंबर टॉपिक ते आनी रही छे
ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକରି ମୋବାଇଲରେ ପୁରା ଚେକ୍ କରିକରି ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିଛି ଖାତାକେ ଆପଣ ଉଠେଇ ଆଣିଯିବେ କିମ୍ବା ପରେ ଉଠାବେ କି ଆଗ ଉଠାବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ଆପଣ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାମି ନିଜେ ହିଁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ୟୁଜ୍ କରସି ଯେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମୁଇଁ ନିଜେ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖସି ପଇସା ଦେଖସି ସେଇଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାମି ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ કરે ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ନାଇଁ ବତାଏ କାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ କେତେ ସାଇବର ଠକ ଅଛନ୍ ତ କେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଠିକ୍ ଚାଲୁଛେ କେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ସାଇବରର ହାତ ଭେଲ ଅଛେ କେନ୍ତା ଜାଣିବେ ସେଥିଲାଗି ପହଲା ମୁଇଁ ୟୁଜ୍ କରସି ମୁଇଁ ପହଲା ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟବହାର କରସି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବତେଇଥିସି ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆସୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ବି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଖାତା ମାନେ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆନିକରି ଆଉଛେ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ଆନିକରି ଆଇମି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ହେଲେ ଏଇଟା ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଖାତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି এই ভিডিওটা ଅଛି দেখুন আর যেনটা কি অপডেটটা রয়েছে যা সূচনা রয়েছে କି ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ 3 ନମ୍ବର ପେଜରେ ପଇସା ମିଳିଯିବା ବୋଲି ଯେନ୍ଟାକି ସୂଚନା ରହୁଛେ ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଅପଡେଟଟା ରହୁଛେ ଯେତେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯିବା କିନ୍ତୁ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁଟା ଥିବାର କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି କୁହାଯାଉଛେ ଯେନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାନଙ୍କୁ ବାଦ ପକେଇଥିଲେ ସରକାର ତ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାନଙ୍କୁ ବି ଯେନ୍ଟାକି ପଇସାଟା ମିଳିବା 3 ନମ୍ବର ପେଜରେ ବୋଲି ଯେନ୍ଟାକି କହିଛନ୍ ସରକାର ତ ଦେଖୁଁ ସେ 24 ତାରିଖ ଦିନ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆସୁଛେ କେତେ ଜଣକେ ନେଇ ଆସବା ଆଉ କେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖେ ଆସୁଛେ କେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖେ ନେଇ ଆସବା ଯେନ୍ମାନେ ପଇସା ପାଇବେ ଠିକ୍ କଥା 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆର୍ ଯେତେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚବେ ପଇସା ପାଇବାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସେମାନକେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 4 ନମ୍ବର ପେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଁ ସେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବି କେତେ ଜଣକେ ମିଳୁଛେ କି କାଣା ହଉଛେ ଯେହେତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେତେବେଳେ କାହାକେ ପଇସା ଆସୁଛେ କେନ୍ ଦିନ କାହାକେ ପଇସା ଆସୁଛେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବି ଠିକଣା ନାଇଁ ନ ବୋଲେ ଚଲେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାହାକେ ପଇସା ଆଗୁଆ ଆସିଯାଉଛି ବୋଲି ଚଲେ ହେଲେ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି କାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଆগে ଆବେଦନ କରିଛି ତାକେ ପଇସା ନାଇଁ ମିଲବା ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ପରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଛି ତାକେ ପଇସା ମିଳି ସାରିଲାନ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଟିକେ ଲାଗ୍ସି ତ ଠିକ୍ ଅଛି କାଁ କର୍ମା ସରକାର ଯେହେତୁ ପହଲା ଫେଜର ପଇସା ନାଇଁ ତ ସରାବା ଯେତେ ପହଲା ଫେଜର ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦଉଛନ୍ ତାର ହିତାଧିକାରୀ ବି ତ ବାକି ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ଟାକି ସେଥିଲାଗି ଆମକେ ୱେଟିଂ ଏକା କରବାକୁ ପଡ଼ବା ଆଉ କିଛି ଯେନ୍ଟାକି କରବାର के भी नहीं पड़े आमे वेटिंग करमा जेते दिन पर्यंत सरकार पहला फेजर पैसा लास्ट नहीं करबे लास्ट दिन पर्यंत हमके निहाती वेटिंग करबा पड़बा सेटा तो सरकार एका काहे दउछन केते बेले पैसा जे सरकार के एका जमा अछि सेति लागि ठीक अछि 24 तारिख दिन जेन पैसाटा आसबा आपन हेले काहे जे हरियाणा नेबे बैंक के जिबे शाखा के जिबे केने के जिबे आपन पैसा आसला कि नहीं आसला बोली काहे चेक करी कर हरियाणा होतिबे सेति लागि मुई आपनको बढ़िया टॉपिक टे देउछि आपन घरे बसी के पूरा एक्यूरेट काम देबा आपन माने खाली ई भलिया चेक कर देबे देखुन देखुन सेति लागि आपन मोबाइल के ओपन करबे मोबाइल के ओपन कला पर प्ले स्टोर के जिबे प्ले स्टोर के ओपन करबे प्ले स्टोर जेते ओपन करूछन इनो आपन कर लेखा आसबा सॉरी आपन कर लेखबे सर्च बॉक्स नो एसबीआई क्विक एप्लीकेशन टे आपन डाउनलोड करबे जेन एप्लीकेशन ना आपन तो जानिछन प्ले स्टोर रे केनता एप्लीकेशन डाउनलोड कराइसी से भलिया डाउनलोड करबा जगह के जिबे आर एसबीआई क्विक बोली कर लेखबे एसबीआई क्विक बोली कर जेते आपन लेखबे सर्च करबे ठीक अच्छे एसबीआई क्विक लिखिक सर्च करेंगे सर्च कले देखुन ये भलिया आसवा एटा जेनटा देखि पारुछन आपन एसबीआई क्विक जेन लेखा हिचे ये भलिया लोगो थिबा आपन माने देखबे इनो लेखा आसवा एसबीआई क्विक हैला तो ये एसबीआई क्विक के आपन इंस्टॉल करबे इंस्टॉल कला परे इनो जेनटा मुई इंस्टॉल करि सारिछे बोले ओपन लिखुछे ये भलिया आपन कर ओपन लिखबा ओपन कर देबे ठीक अच्छे चलुन ओपन ऊपर क्लिक करबे इंस्टॉल करि सारला परे ओपन ऊपर जेते क्लिक करूछन देखुन ई भलिया इंटरफेस खुलबा एसबीआई क्विक रो जदि इनो आपन मिनिस्मेट देखबा लागि चाहुछन 4 दिनटा 5 दिनटा तो आपन माने काना करबे मिनिस्मेट भी देखि पारबे तो सेथे लागि देखुन गुटे मिस कॉल खाली करबे आपन को किछि करबा के नहीं पड़े आपन को कॉल कार संगे कथा हेबार नहीं नो कहा के केनसी कंपनी वाला ना कस्टमर केयर नो कथा हेबार नहीं नो खाली मिस कॉल टे करि देबे छाड़ी देबे ऑटोमेटिक कॉल कटि जिबा आपन को कॉल काटबाक भी नहीं पड़े आपन कॉल भी नहीं काटबे तो सेथे लागि देखुन काना करबे ई जेन अकाउंट सर्विस अछि देखुछन अकाउंट सर्विस ठीक अच्छे ये अकाउंट सर्विस चिन्हा दे देछन देखुन अकाउंट सर्विस ऊपर क्लिक करबे ठीक अच्छे देखुन इन नंबर माने दिशि जाउछे तो सेति लागि मुई आपन को एटा कैप्चा करूछे आपन माने ध्यान देबे तापर इन मिनिस्मेट जदि देखबार अछि न लेखा अछि मिनिस्मेट देखुन और जदि आपन बैलेंस इंक्वायरी खाली देखबा लागि चाहुछन बैलेंस इंक्वायरी नो क्लिक करबे आपन काना चाहुछन सेटा करबे मिनिस्मेट बोले मिनिस्मेट बैलेंस इंक्वायरी बोले बैलेंस इंक्वायरी तापर आपन ई कॉल बटन नो टिके ठोटई देबे ठीक अच्छे
ତ ଚାଲୁନ୍ କଲ୍ ବଟନ୍ ଠଟେଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ପାସବୁକ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଲିଙ୍କ୍ ଅଛେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କଲ୍ କରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏନ ନମ୍ବରଟା ଆସିଯିବା, କଲ୍ ବଟନ୍କେ ଦବେଇ ଦେବେ। ଆର୍ ଯେନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ନ 2ଟା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଲାଗିଛେ, ତ ଇନ ଯେନ୍ଟା ମୋର୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛେ SBI ଖାତାରେ, ମୁଇଁ ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦଉଚେଁ। ଦେଖୁନ୍ 2 ନମ୍ବର ସିମ୍ରେ ମୋର୍ ଅଛେ, ତ ମୁଇଁ 2 ନମ୍ବର ଅଟୋମେଟିକ୍ କଲ୍ କଟିଗଲା। ଇହାଦେ ମେସେଜ୍ ଆସ୍ବା, ଦେଖୁନ୍ ମେସେଜ୍ଟା ଆସ୍ଲା, ଦେଖିଦଉନ୍, ଦେଖୁନ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିଗଲା। ଇ ମେସେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କେତେ ଅଛେ ଯେ ଆସିଯିବା। ଇନ ଦେଖୁନ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛେ। ଇଭଲିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିଦଉନ୍ ମେସେଜ୍ ଇଭଲିଆ ଆପଣଙ୍କର ବି ଆସ୍ବା। ଇନୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ବତଉଛେ କି ନାଇଁ ଏକାଉଣ୍ଟ୍, ଏଭରବେଲ୍ ବାଲାନ୍ସ, ଇଭଲିଆ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରୁନ୍। ଆପଣ କାଇଁ ଯେ ଯିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍କେ, କାଇଁ ଯେ ହରିଆ ନେବେ, ପଇସା ଆସ୍ଲା କି ନି ଆସ୍ଲା ବୋଲି ଇନୁ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦଉନ୍। ଯଦି ପଇସା ଆସିଛେ, ଯିବେ ପଇସା ଉଠେଇ ଆନ୍ବେ କି ନି ଆନ୍ବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର୍। ଯଦି ନାଇଁ ଆସ୍ବାର୍, ଆପଣ କାଇଁ ଯେ ହରିଆ ନେଇଯିବେ, ଇଟା ଫେଲ୍ ନାଇଁ ବତାଏ। ଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ପୁରା ଏକୁରେଟ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ନିଜେ ବି ୟୁଜ୍ କର୍ସିଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନ୍କୁ ବତେଇ ଦଉଛେଁ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ମାନେ ଅଛେ SBI ଛାଡ଼ିକରି, ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆନିକରି ଦଉଛେଁ। ଆପଣମାନେ ୱେଟିଂ କରିଥାଉନ୍। ଆମର୍ ଇଭଲିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁଦିନ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ଟିକେ ଯୁଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିବେ। ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ ପାଇପାର୍ବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଏଭଲିଆ ଚେକ୍ କର୍ବେ। ଯେତେବେଲେ 24 ତାରିଖ୍ ହେବା, ଆଜି 23 ତାରିଖ୍ ବେଲେ କାଲ୍କେ 24 ତାରିଖ୍ ଅଛେ। ପଇସା ଯେତେବେଲେ ଆସ୍ବା ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆସ୍ବାନ, ସେତେବେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଭଲିଆ ଖାଲି ଗୁଟେ ମିସ୍ କଲ୍ କରିଦେବେ। ଦିନ୍କ 25 ଥର କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଚାହୁଁଛନ୍ ସକାଲୁ ବେଲବୁଡ଼ା ତକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମିସ୍ କଲ୍ କରିପାର୍ବେ, ଦେଖିପାର୍ବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଫିର୍ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନ।